Ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berkhidmat. Innama arada Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa'uhu maqaman 'aliya. Hanya saja Allah menghendaki baginya akan Allah angkat derajatnya kepada tempat yang paling tinggi. Yudhkar 'an al-imam hujjat al-Islam. Disebutkan daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yaitu beliau adalah Abi Hamid, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sahibul ilm al-ghazir, seorang yang mempunyai ilmu yang sangat luas. Yaqulu al-ulama, beliau berkata, yang disebut para ulama itu, law ba'atha Allahu al-amwat, seandainya Allah utus akan orang-orang yang mati. Wa ma'na ba'atha Allahu al-amwat, akhraja Allahu al-amwat. Makna ba'athahu al-amwat ini Allah keluarkan akan orang-orang yang sudah mati. La awsaw al-ahya, niscaya mereka berwasiat kepada orang-orang yang masih hidup bi qira'ati al-ihya, dengan membaca kitab Ihya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang mana di kitab Ihya tersebut dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadha al-alim al-jalil, ini Imam Ghazali adalah seorang imam, seorang alim yang alim besar. Kaifa rabba nafsah, bagaimana cara beliau mendidik akan diri beliau? wa kaifa zakka nafsah, bagaimana cara beliau mensucikan, membersihkan diri beliau? Kan ya'mal khidmah basitah, karena beliau melakukan khidmat, berkhadam. كانوا قبل ذلك يستعملون الأحجار ثم يستعملون الماء في الاستنجاء. الأحجار يستنجون بها. Dahulunya beliau يبعدون الأوساخ بالأحجار. menghilangkan kotoran itu dengan batu. فماذا كان يعمل الإمام الغزالي؟ إيش كان عمل الإمام الغزالي؟ Apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? كان عندما يذهبون بعد صلاة العشاء يرجعون إلى بيوتهم. Adalah beliau manakala selesai daripada sembahyang, beliau kembali ke rumahnya. كان يغسل الأحجار التي فيها الأوساخ. Beliau membersihkan batu-batu daripada kotoran-kotoran. لو أحد عمل منا هذا ما يستطيع. Seandainya kita melakukan seperti itu, kita tidak akan mampu. يقول أنا أغسل الأحجار وفيها أوساخ. Beliau berkata, aku melakukan ini, membasuh batu, membersihkannya daripada kotoran-kotoran. لكن كان يخدم إخوانه. Tapi tujuan beliau adalah untuk berkhidmat kepada saudara-saudara beliau. فرفعه الله مقاما عاليا. Jadi beliau ini berkhidmat kepada kawan-kawan beliau, membersihkan batu untuk istinja dengan niat semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah angkat derajat beliau derajat yang paling tinggi. يرى أحد الصالحين في المنام. Telah bermimpi oleh salah seorang salihin, سيدنا محمد بن عبد الله, itu bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, وسيدنا موسى بن عمران, dan bertemu dengan Sayyidina Musa bin Imran. وإذا بسيدنا موسى عليه السلام, ternyata pada diri Sayyidina Musa alaihissalam, يقول يا محمد, beliau berkata kepada Nabi Muhammad, إنك تقول sesungguhnya engkau pernah berkata أن علماء أمتك bahwasanya ulama dari umat engkau كأنبياء بني إسرائيل. seperti kalangan Nabi Bani Israel. يعني العالم من أمة النبي, yakni orang yang alim dari umat Nabi kita ini, كأنه نبي من بني إسرائيل. kedudukannya seolah-olah seperti nabi dari kalangan Bani Israel. لكن لا ينزل عليه جبريل. Tapi bedanya, walaupun kedudukannya sama seperti Nabi Bani Israel, tapi bukan Sayyidina Jibril yang menyampaikan wahyu kepada ulama tadi. فقال سيدنا موسى يا محمد أرني واحد من أمتك منها. Maka Sayyidina Nabi Musa alaihissalam ini meminta kepada Nabi kita, wahai Muhammad, coba perlihatkan
datangkan satu orang ulama dari umat engkau. قال محمد بن محمد الغزالي. Maka النبي عليه الصلاة والسلام. Nabi kita memanggil akan Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali. قال سيدنا موسى يا محمد أتأذن لي أن أسأله؟ Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, wahai Muhammad, apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk aku bertanya kepada ulama dari umat engkau ini? فقال سيدنا موسى ما اسمك؟ Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Imam Ghazali tadi, siapa nama engkau? فقال اسمي محمد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. Maka Imam Ghazali menjawab, namaku adalah Abu Muhammad, gelar beliau Abu Muhammad. Kemudian Abu Muhammad nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. فقال له سيدنا موسى Maka berkata lagi oleh Nabi Musa kepada Imam Ghazali tadi, أنا أخبرتك أن تخبرني باسمك. aku hanya ingin bertanya tentang namamu saja. فقال أنت أخبرت بكنيتك واسمك واسم جدك وجدك وبلادك. Jadi Mujahidin, aku cuma ingin bertanya tentang namamu saja. Tidak usah menyebut tentang kunyah engkau, bapak engkau, datuk engkau, bahkan nama kampung tidak usah disebut. فقال يا موسى قال سيدنا الإمام الغزالي Maka berkata Sayyidina Imam Al-Ghazali, أتأذن لي أن أرد عليه يا رسول الله؟ beliau minta izin kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk menjawab kepada Nabi Musa? حتى أدب في المنام يستأذنون رسول الله. Ini saking beradabnya Nabi Imam Ghazali, dalam mimpi pun beliau minta izin dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فقال الإمام الغزالي لسيدنا موسى عليه السلام. Maka Imam Ghazali pun berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, يا نبي الله. ya wahai Nabi Allah, أنا قليت الأدب معك. أنا قليت الأدب. sesungguhnya kalau aku ini kurang adab terhadap engkau. عندما سألتني باسمي وباسمي وأخبرتك باسمي وباسمي. Ketika engkau bertanya tentang namaku, kemudian aku sebutkan dengan namaku, dengan nama bapakku dan seterusnya. فأنت قال الله سبحانه وتعالى لك يا موسى. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada engkau, wahai Musa, وما تلك بيمينك؟ Allah cuma bertanya kepada engkau, wahai Nabi Musa, apa yang engkau pegang itu? قلت هي عصاي وأتوكأ بها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Maka engkau menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tongkatku, gunanya untuk aku atau kau itu bersandar dalam tempat ini, kemudian untuk menghalau kambing-kambingku dan keperluan lainnya. فأنت قليت الأدب مع الله. Nah, maka apakah engkau juga disebut kurang adab terhadap Allah? قال الله ما تلك بيمينك فتقول عصاي تسكت. Sebenarnya Allah cuma bertanya kepada engkau, apa yang ada di tanganmu. Seandainya engkau menjawab ini kayu, tongkat, cukup sudah. فقال سيدنا موسى ما حد مثل أمتي مثل أمتك يا محمد. Maka Nabi Musa menjawab, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya umatku tidak akan ada sebandingnya apapun daripada umatmu. وفي حديث اليوم يخبرنا صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis yang lain telah mengkhabarkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فضل العلم keutamaan ilmu itu أفضل من العبادة. lebih afdal daripada beribadah. مثلا أحد الطلاب مثلا أحدكم هنا Umpamanya salah seorang di antara kalian, قال أنا أرجع إلى السكن aku ingin kembali ke kamar umpamanya, وأصلي 1000 ركعة kemudian sembahyang 1000 rakaat, وأعيد 1000 مريض أزور 1000 مريض. kemudian setelah itu menziarahi 1000 orang yang sedang sakit, وأشيع 1000 ميت. kemudian mengikuti mengantar 1000 jenazah ke kubur. فواحد منكم حاضر منها أفضل منه ب1000 درجة. Maka orang yang hadir di antara kalian di majelis seperti ini lebih afdal daripada teman kalian yang pulang ke tempatnya tadi melakukan sembahyang 1000 rakaat, kemudian menghilangi, membesuk orang yang 1000 orang yang sakit, kemudian mengantar jenazah
1000 orang ke kuburannya. Itu lebih afdal orang yang ikut majelis taklim. فمجلس العلم أفضل من العبادات. أفضل العبادة مجلس علم. Maka sepaling afdal ibadah adalah menuntut ilmu. بعد الواجب. Itu sesudah keparduan yang lainnya. ما هو الناس تصلي وهذا يقرأ يقول العلم أفضل من الصلاة له لا. مثلا واحد يتعلم وأقيمت الصلاة هل يتعلم أو يصلي؟ Umpamanya orang sedang belajar, kemudian tiba waktu salat, orang adzan umpamanya, apakah hanya terus melakukan belajar tentang ilmu agama? فالصلاة أفضل. Maka di saat itu salat harus lebih afdal terlebih dahulu. ثم مجلس علم. Kemudian setelah sembahyang baru diteruskan dengan majelis ilmu. فمجالس العلم تستجاب فيها الدعوات. Di majelis-majelis ilmu seperti ini dikabulkan Allah Ta'ala doa-doa. ويغفر الله الذنوب والخطيئات. Dan Allah ampuni di majelis ilmu ini akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. ويرفع الله البلايا والأمراض. Dan Allah angkat, Allah hilangkan dengan sebab majelis ilmu ini akan bala bencana. يروى في بعض الأخبار. Diriwayatkan pada sebagian akhbar, إذا عقد مجلس علم. apabila diadakan majelis ilmu, أنها تنزل سحابة من السماء. bahwa maka turun awan daripada langit. هذه تسمى سحابة معنوية. Ini awan bukan seperti awan yang kita lihat, tapi awan secara maknawi. لا نراها. Kita tidak bisa melihat akan awan tersebut, لكن من صفى قلبه سوف يراها. tetapi walaupun demikian, bagi orang yang hatinya bersih, maka dia akan mampu melihat awan tersebut. تسمى سحابة التوفيق. Itu disebut adalah awan taufik. تخرج من هذا المجلس وتدور على العالم. Kemudian dia keluar dari majelis ini, keluar dari tempat ini, berputar di alam ini. يمكن تصادف كافر. يمكن يحصلها كافر تنزل على كافر. Mungkin awan itu bisa turun lagi kepada orang yang kafir. ويدخل في قلبه الإسلام. Kemudian masuk ke hatinya agar mendapatkan hidayah sehingga dia masuk Islam. وأنت السبب في هذا فيكتب لك أنه أسلم على يديك. Maka dengan sebab berkumpulnya kita ini tadi, awan tadi turun di sini, keluar dari tempat ini, berputar-putar di alam ini, kemudian masuk ke hati orang yang kafir sehingga dia masuk Islam, maka kita yang ada di sini dapat pahalanya juga. يمكن تصادف قلب قاطع صلاة. Mungkin juga awan ini tadi turun kepada orang yang meninggalkan sembahyang. فيتوب ويصلي. Kemudian dia tobat, kemudian dia sembahyang lagi. فيكتب لك في صحائف حسناتك أنت يا من حضر. Maka kalian yang hadir di sini mendapatkan pahala dalam catatan amal kalian akan seperti yang dikerjakan oleh orang yang bertobat tadi. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Maka ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang, kepada siapapun yang Allah kehendaki. جاء في الحديث Mendatang dalam sebuah hadis, لو جمع مداد العلماء. seandainya dikumpulkan tintahnya para ulama, كان لا يوجد في ذاك الزمان قلم. di akhir zaman ini tidak akan didapati lagi kalam. محبرة. تعرف المحبرة؟ Tinta mahbarat فيكون الحبر ثم يغطس هذه فيكتب. itu يسمى محبرة. wadah tinta, orang bahasa Bali itu dawatnya. Nah, pulpennya ini dicelup sini kemudian diteruskan. Nah, saat ini tidak ada lagi sudah seperti itu, langsung pulpennya biasa. يقول عليه الصلاة والسلام Nabi SAW bersabda, لو جمع مداد العلماء seandainya dikumpulkan tintah para ulama untuk mereka menulis kitab-kitab mereka, ودم الشهداء في سبيل الله, kemudian seluruh darah-darahnya para syuhada yang meninggal mati syahid di jalan Allah, لرجح بهن قلم العلماء أو حبر العلماء. niscaya kalau dibandingkan tintahnya para ulama tadi dengan darahnya para syuhada, maka akan lebih banyak
titahnya para ulama. فمجالس العلم ومجالس الخير والبركة. Maka majelis ilmu adalah majelis kebaikan dan keberkahan. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. Nabi SAW pernah suatu kali masuk ke masjid. صلوا على محمد أول. Sallallahu فوجدا حلقتين. Maka beliau mendapati akan dua halaqah. وجد قوم يذكرون الله. Di halaqah pertama beliau mendapati orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ووجد taala. قوم يتعلمون. Dan di halaqah yang lainnya Nabi SAW melihat mereka sedang mempelajari ilmu-ilmu agama. فقال هؤلاء على خير وهؤلاء على خير. Maka Nabi SAW bersabda, mereka yang berzikir kepada Allah itu berada dalam kebaikan, dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama ini juga berada dalam kebaikan. فجلس في مجلس علم صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi lebih memilih duduk di majelis ilmu ketimbang duduk di majelis zikir. فقال إنما بعثت معلما. Maka Nabi SAW bersabda, hanya saja aku diutus ini sebagai muallim, sebagai guru. ثم يخبرنا عليه الصلاة والسلام على فضل مجلس العلم. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita akan keutamaan majelis ilmu. قال ألا أخبركم على ثلاثة أنفار، ثلاثة من الناس. Maka Nabi SAW bersabda, maukah kalian mengkhabarkan tentang 3 kelompok manusia? قال الأول دخل إلى المسجد. Nabi SAW bersabda, yang pertama orang yang masuk ke masjid. فوجد مجلس علم. Kemudian dia mendapati dalam masjid itu akan majelis ilmu. ولقى فرجة فتحة. Kemudian di majelis ilmu tadi ada tempat yang kosong. فدخل إليها. Kemudian dia duduk di tempat yang kosong itu tadi. فجلس. Kemudian duduk di situ. الثاني Kemudian datang lagi orang yang kedua. دخل والمسجد مليان. Kemudian si orang yang kedua tadi ketika masuk ke dalam masjid, sedangkan masjid ini sudah penuh. فاستحى وجلس وراء. Kemudian dia merasa malu, kemudian duduk di luar. الثالث Kemudian datang lagi orang yang ketiga. دخل إلى المسجد Ketika dia hendak masuk ke masjid, فرجع قال ما أريد. kemudian tidak jadi masuk ke masjid, kembali pulang. قال الأكل أفضل. Dia berpikir makan lebih utama, النوم أفضل. tidur lebih utama, الجوال أفضل. atau main HP lebih utama. فقال ما كان جوالات أيامنا، بس نعبر لكم ما كان أيامنا بجوالات. مفهوم؟ فقال هذا. فقال ألا أخبركم بقصة الثلاثة؟ Maka Nabi SAW mengkhabarkan tentang 3 orang ini tadi. فقال الأول آوى إلى الله. Nabi SAW bersabda, orang yang pertama ini tadi dia duduk atau menghadap kepada Allah. فآواه الله إليه. Kemudian Allah dudukkan, Allah hadapkan dia kepada Allah Subhanahu. ومن آواه الله لا يعذبه أبدا. Barang siapa yang Allah dudukkan di tempatnya, diterima maksudnya di sisi Allah, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. الثاني استحى. Adapun orang yang kedua yang duduk di luar tadi, dia adalah malu, dia orangnya malu. فقال النبي استحى من الله فاستحي الله منه. Dia malu kepada Allah, kemudian Allah pun malu kepada dia. ومن استحى الله منه لا يعذبه أبدا. Barang siapa yang Allah malu kepada itu orang, Allah pun tidak akan mengadab dia. الثالث أعرض عن الله. Adapun orang yang ketiga tadi, dia berpaling daripada Allah, فأعرض الله عنه والعياذ بالله. maka Allah pun berpaling daripada dia. Semoga Allah memelihara kita semua. فمن أعرض الله عنه Barang siapa yang Allah palingkan orang itu daripadanya, لا يرحمه حتى يتوب إلى الله. maka Allah Ta'ala tidak akan merahmati dia kecuali dia taubat kepada Allah. قال عليه الصلاة والسلام Nabi SAW bersabda في فضل طلب العلم. tentang keutamaan penuntut ilmu ini, طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. menuntut ilmu itu, mempelajari ilmu itu hukumnya wajib atas laki-laki, atas muslim laki-laki ataupun perempuan. كما قلنا لكم قبل أيام العلم الفرضي. Sebagaimana kami telah sebutkan beberapa hari yang lalu, yaitu ilmu yang fardu. كيف يعرف الوضوء والصلاة. Bagaimana kita belajar mengetahui tentang cara wudhu dan sembahyang, والحج والصلاة والصوم والزكاة.
mempelajari tentang masalah haji, puasa, zakat. هذا هو العلم الفرضي العيني. Ini disebut ilmu yang fardhu ain. ثم يخبرنا العلماء Kemudian mengkabarkan kepada kita oleh para ulama أنه كان رجل من الصالحين من العلماء bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki yang saleh dari kalangan para ulama يدعى منصور بن عمار disebut dengan Mansur bin Ammar. أو عمار بن منصور، منصور بن عمار. Mansur bin Ammar كان يعقد مجالس العلم في الأسواق. beliau mengadakan majelis ilmu di pasar. حتى في السوق مجلس علم. Sampai di pasar pun beliau mengadakan majelis ilmu. غير المساجد. Selain masjid. ونحن الآن كيف؟ Bagaimana keadaan kita sekarang ini? في الأسواق شاشات. تلفزيون. وضح لك. Di pasar yang kita tonton adalah televisi. فيظلون على الحلقات المسلسلات. يتفرجون المسلسلات. الحلقات. المغنيات. Yang kita tonton nyanyian-nyanyian, biduan-biduan. فدخل هذا رجل في مجلس سيدنا منصور بن عمار. Kemudian salah seorang laki-laki ikut duduk di majelisnya Mansur bin Ammar ini. وكان هذا خادم عند سيده. Adalah seorang pembantu. فأعطاه شيء من النقود. Tuannya si orang ini memberikan kepada si pembantu ini akan uang على أن يشتري لهم لحما وخمرا. agar dia membeli daging dan khamar. خمر. Membeli daging dan khamar. فيسمرون في تلك الليلة. يجلسون ويشربون الخمور والعياذ بالله. Si tuannya ini menyuruh pembantunya ini ke pasar untuk membeli daging dan khamar, kemudian makan khamarnya tadi untuk diminumnya di malam hari. فخرج هذا العبد. Maka keluarlah ini pembantu. فوجد مجلس علم وجلس معهم. Tapi ketika dia hendak ke pasar, dia mendapati ada majelis ilmu, kemudian dia duduk di majelis ilmu tersebut. فجاء مسكين. Maka datang oleh seorang miskin يطلب نقود. meminta-minta akan uang. فقال سيدنا منصور بن عمار. Maka berkata Sayyidina Mansur bin Ammar, من يعطيه 4 دراهم. barang siapa yang mau memberikan ini orang miskin dengan uang 4 dinar, أدعي له ب4 دعوات مستجابة. maka aku berikan kepadanya, aku doakan kepadanya dengan 4 permintaan yang pasti diterima. أخرج هذا العبد النقود وأعطاه هذا المسكين. Maka si pembantu ini tadi memberikan uang yang dikasih oleh tuannya tadi kepada si miskin ini. وهو يقول في قلبه. Sedangkan dia berkata dalam hatinya, ماذا أقول عندما أرجع إلى عند سيدي؟ apa yang akan aku sampaikan nanti kepada tuanku ketika aku pulang? يمكن يذبحني أو يضربني. Bisa jadi aku ini dipukulnya atau bahkan disembelihnya nanti. فقال له سيدنا منصور بن عمار. Maka berkata Sayyidina Mansur bin Ammar, ماذا تريد من الدعوات؟ wahai seseorang, maksudnya kitabnya kepada pembantu tadi, apa yang engkau inginkan aku doakan. قال إن الله يرجع علي 4 دراهم الذي أعطيتها هذا المسكين. Maka si pembantu ini tadi meminta yang pertama, ujar si pembantu tadi, aku ingin engkau mendoakan agar yang 4 dirham dinar. 4 dirham ini tadi kembali lagi kepadaku. فقال سيدنا عمار بن منصور اللهم أخلف عليه خلفا. Maka Sayyidina Ammar bin Mansur pun berdoa, ya Allah gantikan uang yang dikeluarkan tadi. فقال الحاضرون آمين. Maka orang-orang yang hadir saat itu mengaminkan. الثانية. Kemudian permintaan yang kedua, إن الله يتوب على سيدي. aku ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar tuanku taubat. الثالثة. Yang ketiga, إن الله يعتقني من العبودية. aku ingin Allah Subhanahu wa taala membebaskanku daripada perbudakan ini. الرابعة. Yang permintaan yang keempat, إن الله يهدي سيدي. aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada tuanku. فقالوا آمين. Maka mereka yang hadir di majelis tersebut mengucapkan amin.
كي تعلم أن مجالس العلم يستجاب الدعاء فيها. Agar engkau ketahui bahwasanya di majelis-majelis ilmu ini Allah kabulkan doa-doa. رجع هذا العبد إلى سيده وهو خائف. Kemudian si laki-laki pembantu ini pulang ke rumah tuannya dalam keadaan khawatir, takut. لم يأتي له بلحم ولا خمر. Tidak ada membawa daging, khamar, dana. فعندما وصل إلى عند سيده Manakala sampai si pembantu tadi kepada tuannya, فقال أين أنت إلى الآن؟ ujar si tuannya tadi bertanya, dari mana saja engkau baru datang sekarang? قال اصبر أخبرك. Maka si pembantu ini berkata, sabar dulu wahai tuanku, aku ceritakan dulu. قال ماذا عندك؟ إيش معك؟ أخبرني. Kemudian si tuannya berkata, apa yang ingin kau ceritakan? قال القصة أني حضرت مجلس عمار بن منصور. Jadi si pembantu ini berkata, aku ingin menceritakan bahwasanya tadi aku hadir di majelisnya Ammar bin Mansur. فجاء مسكين وأعطيته 4 دراهم. Kemudian dan tiba-tiba di majelis itu datang seorang miskin, kemudian aku berikan kepadanya 4 dirham. نزلت السكينة والهداية على سيده. Maka Allah turunkan hidayah kepada si tuannya ini tadi. فقال أعطيته 4 دراهم. Si pembantu tadi melanjutkan ceritanya, aku berikan kepada si miskin tadi 4 dirham. وأنا أعطيك 4,000 درهم. 4,000 4 أضعاف. أكثر منها. Dia berkata, Sayyidah, نعم. si tuannya ini berkata, kalau gitu aku berikan kepada engkau gantian 4 dirham tadi dengan 4.000 dirham. قال والثانية ماذا هي؟ Doa yang kedua apa? قال إن الله يعتقني من العبودية. Ujar si pembantu tadi, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala itu memerdekakanku daripada perbudakan ini. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. Maka si tuannya tadi berkata, pergilah engkau dari sini, keluarlah dari sini karena engkau sudah kumerdekakan karena Allah. قال وما الثالثة؟ Apa yang ketiga? قال إن الله يتوب عليك. Aku ingin menjadi pembantu tadi, Allah taala engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. امدد يدك فإني تبت على يديك فلا أعمل المعاصي أبدا. Kemudian si tuannya tadi berkata, ulurkan tanganmu, aku berjanji di hadapan engkau bahwasanya mulai saat ini aku taubat dan tidak akan berbuat maksiat lagi selama-lamanya. قال والرابعة؟ Apa yang keempat? إن الله يغفر لك ولي وللحاضرين. Bahwasanya aku minta kepada Allah bahwasanya Allah taala mengampuni bagiku dan bagi orang-orang yang hadir. قال سيده. Maka berkata si tuannya ini tadi, هذا لا يستطيع عليها إلا الله. kalau permintaan yang keempat ini aku tidak sanggup, yang mampu mengampuni engkau dan orang-orang yang hadir di sini hanya Allah. رؤيا في المنام. Maka dia bermimpi di malam hari أن الله غفر له وللحاضرين. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dia dan orang-orang yang hadir di majelis tersebut. فمن كانت له حاجة منكم أيها الحاضرون. Maka mulai dari saat ini siapapun di antara kita yang ada mempunyai hajat في مجلس العلم يرفعها إلى الله. di majelis ilmu seperti ini, maka adukan semuanya kepada Allah. ارفعها بينك وبين قلبك لا يعلم ما في قلبك إلا الله. Karena sesuatu yang di dalam hati kita dan hati kita semuanya tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. فيقول العلماء. Maka berkata para ulama, مجالس العلم majelis-majelis ilmu مثلما أحد seumpamanya seseorang إذا أراد أن يرسل من اليمن إلى أندونيسيا نقود عبر البريد. umpamanya seseorang ingin mengirimkan uang dari Indonesia ini ke Yaman. فهذه بريد إلى أرحم الراحمين. Maka ini المجالس هذه بريد لاستجابة الدعوات. majelis-majelis seperti ini merupakan perantara untuk terkabulnya doa kepada Allah. أول نطلب من الله أن الله يصلح قلوبنا أولا. Maka hendaklah kita minta yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akan hati kita. وإن الله يرزقنا العلم اللدني. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala memberikan kita ilmu laduni. وأن يجعلنا من العلماء العاملين. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita termasuk ulamaul amilin. يجعلنا من الفقهاء في الدين. Menjadikan kita semua orang-orang yang
faham tentang ilmu agama. اجعلنا من خدام دعوة سيد المرسلين. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang membantu daripada agamanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. فمجلس العلم هو عبادة. Maka majelis ilmu ini adalah merupakan ibadah. أنت جالس هنا، Kita duduk di sini الحيتان في البحر، dan sedangkan ikan-ikan di laut, تقول اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان الذي حضر مجلس علم. di saat kita hadir di majelis ilmu seperti ini, maka ikan-ikan yang di laut pun berkata, ya Allah ampuni si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Nama kita disebut oleh ikan-ikan yang ada di laut. الطيور في السماء Burung-burung yang berterbangan تستغفر لك يا طالب العلم، memintakan ampun kepada kita semua yang menuntut ilmu ini. والملائكة الكرام Dan para malaikat-malaikat yang mulia, يضعون أجنحتهم تمشي عليها حتى توصل إلى مجلس العلم. mereka menyebarkan sayapnya sehingga kita mengantarkan kita ke majelis ilmu ini. لماذا؟ Mengapa demikian? لأنك تتعلم العلم لله. Karena engkau menuntut ilmu karena Allah. فمجالس العلم مجالس الخير والبركة إن شاء الله. Maka majelis ilmu ini adalah majelis kebaikan dan keberkahan insyaallah. وأنتم ما شاء الله كم معكم في اليوم مجالس؟ Sedangkan kita sini berapa waktu dalam sehari kita mengadakan majelis ilmu. فاحمد الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. يمكن الآن في هذا الوقت Mungkin di saat ini الناس في الأسواق، orang-orang yang ada di pasar, فأفضل أنت ولا هم؟ أفضل أنت منهم، maka lebih utama kita daripada mereka yang ada di pasar. لأنك تتعلم ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. Karena engkau mempelajari apa-apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا حضرنا بنية صالحة ونية صادقة لأجل الله، Apabila kita hadir ke majelis ilmu ini dengan niat yang benar, يفتح الله عليك فتوح العارفين. maka Allah bukakan kepada kita ilmu-ilmu seperti yang Allah bukakan kepada orang-orang arifin. أيام وإذا كعالم من العلماء إن شاء الله. Insyaallah Allah jadikan kita semua daripada ulama al-amilin. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Karena semua perkara yang dia kehendaki sangat mudah terjadi. الحبيب صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال الله فيه Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, وعلمناه من لدنا علما. dan kami ajari akan dia dari sisi kami akan ilmu. والحبيب يقول صلى الله عليه وسلم Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, اللهم رب زدني علما. beliau berdoa, ya Allah tambahkan kepadaku akan ilmu. ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah aku berlindung kepada engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. العلم الذي ينفع المتعلم، العلم الذي ينفعك أنت أولا، تستفيد أنت. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang engkau lebih dulu dapat mengambil faedahnya. ثم يستفيد غيرك. Kemudian engkau dapat lagi memberikannya kepada orang yang lain. فمن علم Barang siapa yang belajar وعمل kemudian mengamalkannya, أورثه الله maka Allah wariskan, Allah berikan علم ما لا يعلم. akan ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. فجأة وإذا بهذا يخطب الجمعة، يخطب الجمعة يتكلم، Tiba-tiba kita bisa khutbah Jumat. كله توفيق من الله سبحانه. Itu semua merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. تبارك الله بكم الاجتهاد في مجلس العلم. Maka semoga Allah memberkahi kalian, hendaklah kita bersungguh-sungguh di majelis ilmu. وما كما قلنا مفتاح العلم الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Memang telah kami sebutkan bahwasanya kunci ilmu itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك المفتاح الثاني يقول عليه الصلاة والسلام Kemudian pula kunci yang kedua sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, مفتاح العلم السؤال. kuncinya ilmu itu adalah bertanya. لا تستحي إذا عندك سؤال، لا تستحي من العلماء، اسأل. Janganlah engkau malu apabila engkau ingin bertanya, maka bertanya. فإن لم تستطيع تكتب في ورقة. Jikalau tidak mampu bertanya langsung, maka
tulis di lembar kertas. هكذا لأن المستحي والمتكبر لا يتعلمان. Demikianlah gambarannya, orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak mau belajar. فإذا أردت أن يفتح الله عليك اسأل لا تخاف اسأل. Maka apabila engkau ingin Allah bukakan kepada engkau ilmu, maka bertanya. فكان الصحابة يسألون النبي عن كل شيء عليه الصلاة والسلام. Para sahabat pun mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu. يا رسول الله عندما ندخل الحمام ماذا نقول ماذا نعمل؟ Mereka bertanya, wahai Rasulullah, ketika kami masuk ke kamar mandi, ke WC, apa yang kami baca? كيف نغسل البول وغير ذلك؟ ما يستحون النبي عليه الصلاة والسلام. Bagaimana cara beristinja? Mereka tidak malu kepada Nabi SAW. بعضهم يقول أنا أسأل يضحكون مني. لا اسأل. Maka janganlah malu. Kalau aku ingin bertanya nanti mereka tertawa. Tanya aja, bertanya saja. فمفتاح العلم السؤال. Kuncinya ilmu adalah bertanya. والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة Dan والسلام. memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi نسأل Wasallam. الله أن يبارك لنا في شهر شعبان وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ويجعل حظنا وافر من ليلة النصف من شعبان التي فيها يفرغ كل أمر حكيما ويبرم. اللهم اجعل حظنا وافر من كل خير. نسأله أن يرفع عنا البلاء والأمراض المرض هذا الكورونا وغيرها من الأمراض عن بلاد أندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة. يا الله يا الله يا الله ارفع البلايا والأمراض والأسباب والفتن والمحن والزلازل والحروب. اجعلنا والحاضرين العلماء العاملين. اجعلنا من الحاضرين والغائبين إن شاء الله من العلماء الذين يرضى عنهم سيد المرسلين. اللهم ارض عنا قلب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الغني يا وهاب يا غني. اللهم اكرمنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك لنا في أوقاتنا وفي ساعاتنا وفي لحظاتنا. اللهم كما أسقيتنا غيث الأمطار في أرضنا فاسقنا غيث القلوب يا رب يا ودود يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. على دنيا ومن والسيد المرسلين ومن هو مشايخنا ومن صاحب الكتاب سيد الحي محمد بن علي مالك بن حي بن عمر. ويسر الفاتحة على حضرة النبي الفاتحة. Oh,